फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ग ब्यूटी एंड चिल सोनाली। आज है फ्राइडे और मैं खाने वाली हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। आज का वेदर भी ऐसा है ना, कभी क्लाउड डिस है और कभी मतलब धूप निकल रहा है, ऐसा है। और मेरा ब्रेकफास्ट ऐसा है कि घूमने जाते हैं जब हम ब्रेड बनाना अंडा ऐसा खाते हैं ना, उस तरीके से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा ब्रेकफास्ट। आज मेरे ब्रेकफास्ट में है ब्रेड, लड्डू, बनाना और एक पोच। एक को बॉईल करने के लिए दिया था बट एक पोच जैसा बन गया है। ওই দেখ দিদি ডাকছে, দিদি। বৃষ্টি পড়ছে, इधर बारिश चालू हो गई है जोरों से। मैं छत से नीचे आ गई हूँ। মামা বৃষ্টি পড়ছে, একটু নাচে নাচে করে দাও, এদিকে ঘুরে নাচে 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 বানি নাচে নাচে নাচে। কোনটা কি কি বানি নাচে নাচে নাচে। आज लंच पे है साग, ये सलाद और चिकन करी वाइट राइस के साथ। तो मैं लंच ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
हूँ और डिनर में भी सेम मेनू था, इसलिए दिखाया नहीं आप लोगों को। और अभी सब सोने भी चले गए। मैंने मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी कर लिया है, अभी मैं सोने जाऊँगी और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से नया ब्लॉग के साथ और नया दिन में। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड बाय बाय।